Hello students, welcome to MGM Educations. अच्छा पिला माने एटा एमआईएल ओडिया आएर गोटे चैप्टर आमे पढ़िबा तार एमसीक्यू करिबा सभ्य जमीदार रो ठीक अछि फकीरमोहन सेनापति को द्वारा रचित एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर माने विगत वर्ष गुडा करे कोन कोन क्वेश्चन साइरे एमसीक्यू आस्थिला ता विषय रे आमे टिके चर्चा करिबा। अच्छा पिला माने जो माने चैनल टी को नवा अछो चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियो सब सब्जेक्ट रो एमसीक्यू शॉर्ट बिट क्वेश्चन पाई जिवो। ओके स्टूडेंट्स रेडी स्टार्ट नाउ। एबे देखो पिला माने एक नंबर 2019 साइंस को पढ़ुतिला बलराम को उत्कलर समस्त व्यापारी कौन बोली कहा जाइछि क मौड़मणि ख मुख्य पात्र ग भाग्य नियंता घ दंडीदार। तो आंसर कौन हम पिला माने घ हम दंडीदार। नेक्स्ट जीवा 2 नंबर देखो पिला माने गोपाल चंद्र महापात्र निज तियारी मंदिर रे केउ जुगल मूर्ति प्रतिष्ठा कराई थिले। ये भी 2019 रे आर्ट्स को पढ़ुथिला पिला राइट। तो क लक्ष्मी नारायण ख लक्ष्मी नरसिंह ना ग राधा कृष्ण ना घ सीताराम। तो आंसर पिला मन हबो ग राधा कृष्ण ठीक अछि। एबे चलो जीवा 3 नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने उत्कल रे कलिकती धुआ पत्र नाम कौन थिला रो धुआ पत्र नाम कौन थिला। अच्छा क दोक्ता ख चून पत्र ना ग कड़ा पत्र ना घ बालेश्वरी। तो आंसर कौन हो पिला माने घ बालेश्वरी। एबे चलो देखिबा 4 नंबर देखो पिला माने कहा को न धरी लोके धुआ पत्र किनिबा को भरसंती नाही। एटा देखो 2019 कॉमर्स रे पढ़ुथिला राइट। एबे आंसर आर कौन हो देखिबा क व्यापारी ख खाउटी ग चिन्हरा दंडीदार घ महाजन। तो आंसर पिला कौन हो ग हो चिन्हरा दंडीदार। अच्छा तापर जो 5 नंबर कपालिया लोक को कौन मिलता है। अच्छा एक क आकबरी मोहर ख गद्दी ना ग गाड़ी ना घ साथी। तो 5 नंबर कौन हो पिला आंसर क हो आकबरी मोहर ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा 6 नंबर देखो क्वेश्चन माँ सांतानी केउ कथा सुनी चमकी पड़ी ठिया होई गले क मद ख बन्या ग ठक ठक आ घ धक धक। तो आंसर हो पिला माने ग टक टक। तापर जीवा 7 नंबर कलिकता आमदानी माल मध्य रे के प्रधान थिला राइट। तो आंसर क हबो क कौन पिला माने सबाई घास ना ख धुआ पत्र ना ग हलदी पत्र ना घ तेज पत्र। तो आंसर हबो ख धुआ पत्र। चलो एबे नेक्स्ट जीवा 8 नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने महाजन बाबू बलराम बलंकर घर ओडिशा रो केउ अंचल रे क बालेश्वर ख जाजपुर ग केंद्रपड़ा ना घ केउझर। तो आंसर हो पिला माने तुमरो ख हो जाजपुर राइट। नेक्स्ट जो पिला 9 नंबर देखिबा महाजन बलराम जणे सौदागर ठारू केउ मोहर किनिथिले। देखो क काबुली ना ख आकबरी ना ग वर्धमानी ना घ शाहजहानी। तो ये भी आंसर पिला माने कौन हबो ख नंबर हबो आकबरी। नेक्स्ट चलो जीवा 10 नंबर को बाबू बलराम को चाकर रो नाम कौन थिला क गोविंद ख
ମାଧିଆ, ଗ ପଦିଆ, ଘ ବିଦିଆ। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଘ ନମ୍ବର ବିଦିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 ନମ୍ବର। ଦେଖ କେଉଁ ହୁକାରରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଅନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ 2019 ସାଇନ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆନ୍ସର କ ରୂପା ବନ୍ଧା, ନା ଖ ସୁନା ବନ୍ଧା, ନା ଗ ପିତ୍ତଳ ବନ୍ଧା, ନା ଘ ତମ୍ବା ବନ୍ଧା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ ହେବ ରୂପା ବନ୍ଧା। ଏବେ ତାପରେ ଯିବ 12 ନମ୍ବର। କଲିକତାକୁ ଠିକ୍ କେଉଁ ଖଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଦେଖ 2018 ସାଇନ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନା କ ହରିଲୁଟ ଖଣି, ନା ଖ ଚୋରା ଖଣି, ନା ଗ ତଣ୍ଡିକଟା ଖଣି, ନା ଘ ଗଣ୍ଠିକଟା ଖଣି। ନାଇକି? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଘ ଗଣ୍ଠିକଟା ଖଣି। ରାଇଟ୍। ଏବେ ଚାଲ 13 ନମ୍ବର ଯିବା। ବାବୁ ବଳରାମ କେବଳ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଉଥାନ୍ତି? ତ ଆନ୍ସର କ ଓଡ଼ିଆ, ଖ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଗ ବିହାରୀ, ଘ କାଶୀ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ହେବ କ ଓଡ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 14 ନମ୍ବର। ଗୋପାଳର ନା ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କିଏ ଲେଖିଥାଏ? କ ମୋହରିର, ଖ ଗୁମାସ୍ତା, ନା ଗ ମୁସ୍ତରୀ, ନା ଘ ମ୍ୟାନେଜର। ତ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେବ କ'ଣ? ଖ ଗୁମାସ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା 15 ନମ୍ବରକୁ। ମହାପାତ୍ରେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର କେତେ ଅଂଶଧାରୀ ଥିଲେ? କ 4 ପଣି, ଖ 8 ପଣି, ଗ 2 ପଣି, ଘ 6 ପଣି। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ 4 ପଣି। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 16 ନମ୍ବର। ଦେବୀ ଓଝା କିଏ? କ ସରପଞ୍ଚ, ଖ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଗ ଅବଧାନ, ଘ ଦୋକାନୀ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ ଅବଧାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମକୁ 2018 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଇଟ୍। କ ରବିବାର, ଖ ସୋମବାର, ଗ ମଙ୍ଗଳବାର, ଘ ଗୁରୁବାର। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଗ ମଙ୍ଗଳବାର। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର। ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ? 1 କ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ନା ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନ, ଗ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକାରିଣୀ, ନା ଘ କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଆନ୍ସର ଖ ହେବ ପିଲାମାନେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 19 ନମ୍ବର। କେଉଁ ବେମାରୀରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? କ ବସନ୍ତ, ଖ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଗ ସନ୍ନିପାତ, ଘ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବରର କ'ଣ? ଗ ସନ୍ନିପାତ। ତାପରେ ଯିବା 20 ନମ୍ବର। ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ବୋଇଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ଦେଖ 2018 ସାଇନ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କ ବ୍ରତ, ନା ଖ ପୁଣ୍ୟ, ନା ଗ ସ୍ନାନ, ନା ଘ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଘ ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ଯିବା 21 ନମ୍ବର। ଯାହାର ଧନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କ'ଣ କଲେ ତା ଜୀବନ ଧିକ୍ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସଭାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? ତ କ ଦେଖ ଘରେ ବସି ରହିଲେ, ନା ଖ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, ନା ଗ ଚାକିରି କଲେ, ନା ଘ ବେକାର ହୋଇଗଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର 21ର ଗ। ଏବେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କନ୍ୟା ପିତା ମକ୍ରା ମଲ୍ଲିକ ଆସାମ ଚା ବଗିଚାରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? କ ଖାନସମା, ନା ଖ ବୁବୁର୍ଚି, ନା ଗ କୁଲି ସର୍ଦ୍ଦାର, ନା ଘ ମ୍ୟାନେଜର। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ ଖାନସମା। ରାଇଟ୍।
23 नंबर ଯିବା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ପୋଇଲି କିଏ? କ ଫୁଲ, ଖ କନି, ଗ ରାଧି, ଘ ପଦୀ। ତ आंसर हो पिला माने 23 नंबर रो राधी। केते नंबर अछि देखो ग राधी हेबो। तापरे कुंभीर कोण खोजी थाए बोली कहा जाइछि? एक देखो क हबो कि लुणी पानी, कादुओ पानी, ना ग गलिया पानी, ना ग पंकुआ पानी। तो 24 नंबर आंसर पिला माने हबे गलिया पानी हबो, राइट सेटा ग। तापर जिबा 25 केउ नाम शुणी नुआ जमीदारंकर मन भारी खुशी होइथिला? क सभा, ख स्कूल, ग गाँ, ना घ जमीदार। तो आंसर हो पिला माने सभा। अच्छा ये थिला पिला माने 25टा क्वेश्चन ए चैप्टर आमे डिस्कशन करथिले। अधिकांश क्वेश्चन गुडा तमर 18 19 रे आर्ट्स कॉमर्स साइंस को आछि, एडा टिके मन रखतो। अच्छा नेक्स्ट वीडियो रे आमे आओ केते क्वेश्चन अन्य एक पाठर सिमते एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जिबा। अच्छा चैनल को जमा नुआ आस पिला माने जडी हे जाओ। ठीक अछि, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।